Third quarter na ito guys ha. Score natin 59-51. Laban po ng Team Blue. Siya pupukol agad ng tres. Ang aga. Nakuha ni Kuya Ian. Pinasa kay Kuya Noe. Kuya Noe ay na. Sumagasa na. 10 to shoot. 8 to shoot. Kuya Noe pinasa kay Kuya Res. Kay Kuya Ian pala yun. 5 to shoot. Sablay. Nakuha po ni Kuya Noe. Easy ang 2 points. 9 minutes 35 seconds. Shaw. 2 points. 9 minutes 30 seconds. Kuya Renz. Pinasa kay Kuya Noe. Ayun na lang pamadali. 8 to shoot. Black ball tayo. Shaw. Tatangka kaya. 10 to shoot. Shaw umi-elevate. May kasama ka foul. First personal foul, first team foul para sa ating third grading. Shaw pinasa kay ito pang kaya na. 10 to shoot. Uy! Foul! First personal foul, second team foul. Last shot ready to jump. Talo na nakuha ni Shaw. Nakuha ni Shaw. 10 to shoot. Shaw nag-iisip. 8 to shoot. Yung job ng Kuya Ian. Kuya Ian, oh! Foul. Number. First personal foul, first team foul. Okay. Score natin 62-53. Lamang pa rin ang Team Blue. Shaw. Ayun si Shaw. 10 to shoot. Shaw nag-iisip. Pinasa kay Kuya Joven. 5 to shoot. Ayun na bumangga. Bukal na ka. Kuya Joven pa rin. 3 to shoot. Sablay pala. Nakuha ni Kuya Ian. Kuya Ian. Ayun na nag-iisip. Pinasa kay Kuya Renz. 10 to shoot. Kuya Renz. Amigo-tigo. Tumira. Sablay. Talo na. Nakuha Kuya Joven. Kuya Joven pinasa siya. Kuya Renz. Tumira sablay. Nakuha ni Shaw. Oh! Trabe ka. Oras natin. 8 minutes 23 seconds. 62-53. Lamang pa rin ang team. Sablay. Kuya Renz. Pinasa kay Kuya Ian. Pinasa sa gilid. Kuya Noe. Ulipat. Sa Kuya Ian, easy at 2 points. Oras natin, 8 minutes, 8 seconds. Kuya Joven, ayun na, walang prareno. Nakuha ni Kuya Renz. Kuya Renz, nasa kay Kuya Ian. Sablay, talo na, nakuha ko na Kuya Ian. Side step, ang ganda. Sablay ka lang. Nakuha pa ni Kuya Renz. 10 to shoot. Sablay. Nakuha ni Kuya Renz. Oh! Beautiful. Oras natin, 7 minutes, 47 seconds. Sablay. Nakuha ni Kuya Ian. Pinasa kay Kuya Renz. Easy shot. Sablay pa din. Nakuha ni dito pa. Shot. Galing. Kasi 2 points. Kuya Ian. Pinasa kay Kuya Noe. Kuya Noe. Shot. Sablay. Nakuha ni Kuya Renz. Easy shot. Sablay pa din. Nakuha ni. Oras natin, 7 minutes, 18 seconds. Score natin, 62-57. Lamang pa rin ang Team Blue. Uy! Easy 2 points. Galingan, Kuya Noe. Pinasa kay Kuya Renz. Kuya Renz, easy shot sa blind. Nakuha ni Kuya Joven. Naglalabas ng bola. 7 minutes, 5 seconds. Kuya Joven, umikot-ikot. Kuya Noe, walang bantay. Sablay nga lang, nakuha ni Tipang. Easy shot, sablay, nakuha ni Kuya Renz. Kuya Renz, umikot-ikot. Sablay pa din. 10 shoot.
Kay Kuya Res pa rin natin. Wala na kayo open. Nakuha ko iya pinaka sa gilid. Libre. Bebeng yan. 6 minutes, 39 seconds. Time out. Game seconds. Popo, pinakasakin. Pikoy, tumira agad ng tres. Sablay, kakulong na nakuha ni Legi. Kuya Ingo, ayan na. Sablay na lang talong na nakuha ni Kuya Ingo. Walang pipigil dyan. Kaya naman din yan. Hindi na, ay Kuya Popo na. Kuya Popong tumira naman na yung sablay. Talong na nakuha ni Istan. Kuya Istan, pinasakit Kuya Alex. Kuya Alex, uy! Takot ka doon, Kuya. Si Tebang pala yun. Nakuha ni Kuya Ingo. Kuya Ingo, ayan na. Umarang agad na. Sablay pa rin. Nakuha ni Kuya Istan. Tumira may kasama ng foul. Ready to jump na. Ayan mo na. Popo, pinasa kay Pikoy. Pikoy nag-iisip. Pikoy, gulisip na yan. Oy! Trabin ka, Pikoy. Score natin, 64-61. Nawang na lang tatlo. Ang Team Blue. Kuya Ingo, nag-iisip. Pinasa kay Istan. Istan, tumira ganun. Sablay pa din. Kay Pikoy. Kay Kuya Popo. Sablay pa din. Nakuha ni Tebanta. Pikoy tumira sa gitna. Sablay. Nakuni kay Popo. 5 minutes, 31 seconds. Popo tumira naman tayo. Sablay talungan. Nakuha ni Uy. Foul ka. First personal foul. Team foul. Kuya Alex, pinasa kay Christian. Tumira, easy 2 points. Oras natin, 5 minutes, 15 seconds. Pikoy, 10 to shoot. Popo, 8 to shoot. Isa na lang na. Time out! Ganyan pa. Kuya Ian, lumusot, easier 2 points. May kasama pa foul. First personal foul, fourth team foul. Ready to jump agad. Talunan, nakuha ng Istan. Oras natin, 4 minutes, 54 seconds. Kuya Ingo, ayan na, bumangga. Sa second point, may kasama ng foul. Then destroy yan, para walang pipigil dyan. First personal foul na natin, Evan. Score natin, 66-63. Lamang ng tatlo ang Team Blue. Sablay pa din. Oras natin, 4 minutes, 43 seconds. Kuya Ian, nagtangka sa tres. Kuya Olan, pinasa kayo Istan. Tumira naman na yung sablay na kunin pa-check. 4 minutes, 30 seconds. Kuya Ian ulit. Nagtaka ulit. Ang layo nan. Sablay nga lang. Nakuha ng Istan. Pinasa kayo yung tuntutan ni Tebas. Black ball. 4 minutes, 22 seconds. 4 minutes and 22 seconds. Kuya Olan, pinasa kay Kuya Ingo. Pinasa kay Kuya Olan. Easy shot. Tapos, 4 minutes, 14 seconds. Pa-check, pinasa kay Kuya Ian. Pinasa pa-check, pinasa kay Teban. Teban, umikot-ikot. May kasama pa foul. Ang alak natin ngayon ah.
Talong na nakuha na Kuya Olan. 4 minutes, sakto. Pinasa kay Kuya Ischan, kumulang ng malayo, sablay. Talong na, nakuha na pa din. Kuya Ischan, pinasa kay Kuya Olan. Try to shoot. Kuya Olan, pinasa kay Albi, tumira sa gimina. Sablay, talong na. Nakuha ni Kuya Olan. Kuya Olan, nag-iisip. Sino pa pasahan? Pinasa kay Albi. Try to shoot. Sablay, talong na pa din. Nakuha na ni Patrick yan. Kuya Ian, ayun ang musot. Sablay nga lang, nakuha na Albi. 3 minutes, 25 seconds. Albi, pinasa kay Kuya Ischan, pinasa kay Kuya Olan, pinasa kay Albi. Ang sabi tayo Ian. Outed daw, outed. Sabi ng referee. Sabi ni Nice Red. Kuya Olan, pinasa kay Albi. Try to shoot. Albi, binaban tayo ng level 5 to shoot, umiko. Tinira, sablay, nakuha ni Pacheck. Pacheck, 10 to shoot. Score natin, 69. 69-65. Lawan pa rin ng Team Blue. Kuya Ian, nagtangka na naman sa Tornel Sablay. Nakuha ni Pacheck. Pacheck, pinasa kay Ian, napakataas. 2 minutes, 43 seconds. Time out daw, time out. Score game na. Score natin na 69-65. Lamang pa rin ng Team Blue. Kuya Ian, pinasa ka Pacheck. Ayun na, Pacheck. Umikot-ikot na kawala. Ang ganda sa wala na ulit ni Alvin yan. Alvin, 10 to shoot. Pinasa kay Handog. Handog, ang gagawin nito? 10 to shoot. Sablay pa din yun. Nakuha ni Teban. Sablay. Nakuha ni Handog. Handog, bumabaga. 10 to shoot. Handog, sa kanya pa din. Handog. Nakuha mo, oy. 2 minutes, 15 seconds. Blue ball. 2 minutes, 14 seconds. Shot natin 12 seconds. Ten to shoot yun ha. Pacheck nasa kay Teban. Teban. Bumabangga itong ina ng gano'n. Easy 2 points para kay Teban. Oras natin. Sakto, 2 minutes. Kuya Olan. Tumira sa malayo. Sablay. Nakuha ni Pacheck. Pacheck na lalabas ng bola. 10 to shoot. Pacheck. Bumangga. Nasunod na Albi. Nag-elevate na kuha ni Pacheck. Ayun si Pacheck, pinasa kay Kuya Ian, napakaganda. Foul. Dalawa yan. Sablay. Oras natin na 1 minute and 37 seconds. Talunan. Nakuha ni Alvin, pinasa kay Kuya Olan. 10 to shoot. Sablay nga lang. Nakuha ni Ian. Pass to Teban sa labas. 10 to shoot. Teban, pinasa ko Ian. Pinasa kay Pacheck. Pumulang ng malayo. Sablay. Ganyan pa din. Walang bantay. Easy at 2 points. Dead ball. Good job. Up, tara! Block! 65. Lamang ang Team Blue. Oy! Oras natin, 1 minute and 12 seconds. Habog, pinasa kay Alvin. Uy, ang ganda. Sablay na lang, nakuha ni Handog, pinasa kay Alvin, tumira ulit. May kasama ng foul. Second personal foul na Picoy. Warning for penalty ha. Red balls na yan. Oras natin, 1 minute and 3 seconds. 1 minute and 3 seconds. Thank you.
Sablay. Oh. Sab daw, sab. Penalty na yun ha. Penalty na. Oras natin 1 minute and 3 seconds. Pasok na. JJ pinasay Popong. Popong nag-isip. 10 to shoot. Oras natin 58 seconds. Ay na si Con pinagmamadali. Nakuha ni JJ pinasay Popong. 53 seconds. 3 to shoot. Back. 45 seconds. Tumira na malayo. Sablay. Talunan. Nakuha ni Kuya Popong. 40 seconds. Uy! Oras natin. 36 seconds. 36 seconds. Blue ball. Oras natin na 32 seconds. 32 seconds na 32 seconds. Picoy tumira ng malayo. Sablay. 28 seconds. 26 seconds. Ayan na. Pumersa. Sablay. 20 seconds. Picoy nakalabas ng bola. 15 seconds. Alvin nasa stand. 13 seconds. Wala na tayo shot clock. 10 seconds na lang. Oh, 8 seconds. Oras natin na 8 seconds. 5 seconds. Bam! 2 seconds. Ayun na si Kuya Ingo. Nag-iisip Kuya Ingo. Sumagasa walang preno. Easy ng 2 points. Kuya Noe. Kuya Noe naglalabas sa bola. 10 to shoot. Kuya Noe. Tumira sa gitna. Sablay na kuha ni Kuya Ingo. Kuya Ingo. 10 to shoot. Oras natin. 9 minutes. 40 seconds. Ayun na si Sean. Nagpaparin walang preno. Kasama ng foul. Ilan ba yung ball na? Okay, Onse, okay ka na ha? Huwag ka nang pumuro pa. Kuya Noe tumira sa gilid. Sablay na kuha ni siya. Sablay na kuha ni Kuya Ingo ulit. Kay Kuya Ingo ulit na na-destroy. Kay Kuya Ingo pa rin nakuha pa ni Xiao. Kuya Xiao gumusan. Sablay nakuha ni Warren. Kuya Rex nag-basket to shoot. Kuya Rex pass mo. Wala ang bola. Oras natin. 9 minutes sakto. 7 to shoot ka na, 7 to shoot. 4 to shoot. 3 to shoot. Counted. Kuya Noe, 10 to shoot. Kuya Noe. Nag-isip 8 to shoot. Pinasa kay Onse, tumira sa gilid. Sablay. Nakuha ni Xiao. Wali siya, pinas. Ingo, ayos Kuya Ingo, umiikot-ikot. Sabi mo rin, kaya Kuya Ingo pa rin yan. Nawali Kuya Noe. Tumira sa gilid, may bulat sablay na Kuya Isyan. Easy na ang ball. And finish 25 seconds. Time out. Point grading na tayo, point grading. Iyan. Kuya Iyan, Mr. Pag pinasay Patrick, tumulang na malayo Sablay. Nakuha ni yung pinasay Patrick, tumira na kasama ng foul.
9 seconds. Talo na nakuha nila Ian. Pinasa kay Junjun, tumira sa gilid. Sablay. Talo na, nakuha nila Ischan. Kuya Ischan, pinasa kay Xiao. Xiao nagmamala ng time to shoot. Pinasa kay Kuya Joe, pinasa na Ian. Nakuha ni Junjun, pinasa kay Check. Time to shoot. Junjun, tumira sa malayo. Sablay. Nakuha ni Kuya Joven. Ayan na. Easy yung 2 points. Pag-check, pinasa kay Junjun. Pinasa kay Kuya Ian. Alas Kuya Ian nag-isip. 5 to shoot. Sablay. Nakuha ni Kuya Joven. Kuya Joven. Pinasa kay Xiao. Ayan na si Xiao. Mamadali walang preno. Tumira Sablay. Nakuha ni Junjun. Pinasa kay Pag-check. Pinasa ulit kay Junjun. Bumukol ng 3. Xiao pinasa kay Kuya Ischan, tumira sa gilid. Sablay na kuha ni Kuya Joven. Oras natin, 7 minutes, 5 seconds. Junjun, pupukol na naman ang 3. Brendo na naman kay Junjun. Swak na swak. Sablay, nakapeg na kuha ni Kuya Joven, tumira, easy na. Di pala, nakuha ni Pag-check, pinasa kay Junjun. Kakana-kaya. Pinasa pa check. 5 to shoot. 3 to shoot. Ayan na si Kuya Ischan. Bumangga-mangga tumira. Basket. 6 minutes. 30 seconds. Kuya Ian. Nakuha ni Xiao. Pinasa kay Kuya Joven. Bukal ka na ulit kay Kuya Joven ulit. Uy, sabi pa rin, kay Kuya Joven pa rin yan. Uy, sabi pa rin. Kay Kuya Joven pa rin, pinasa ko yung Ischan. Basket na yan. Good time, wala ka set ball. Good time. Up. Sub. Sino foul? Score natin, 88-79. 88-81. Sorry. Ready to jump. Kuya Ischan. Pinasa kay Kuya Ibu. Ayan na. Sablay, kay Kuya Ibu pa din. Sablay pa din. Nakuha naman check. 6 minutes, 5 minutes, 50 seconds. Kuya Ian, nagtangka ng 3. Sablay, talo na nakuha ni Xiao. Xiao, nalabas ng bola. Ayun na si Xiao. Ang gagawin na ito, tinira Sablay. Nakuha ni Ischan, easy at 2 points. 5 minutes, 10 seconds. Junjun, pinukol na naman ng 3. Sablay, nakuha ni Ischan. Kuya Ischan, ayan na, ang gagawin na ito, tumira ng ganon. Easy at 2 points. 5 minutes, 20 seconds. Takil na naman ng Team Blue. Ciao! Isa na naman yung Team Blue. For grading, ayusin nyo na. Pacheck, nag-iisip, 10 to shoot. Pacheck, pinasa kay Kuya Ian. 10 to shoot. Kuya Ian, Teban. Tumira lang ganon. Sablay, talunan. Teban, nag-iisip, 10 to shoot. Pinasa kay Kuya Ian. Penalty na tayo. Ani pala ang graduate niya ito. Mas mo yung alcohol. O yan, ano bahala dito? May paso ayun. Nababasa na yun. Nasira yan. Bro, Uy, yung alcohol. last shot na, ready to jump. Oras natin na, 4 minutes, 51 seconds. Sablay pa din. Nakuha ni Ian.
Score natin 91. 6 to shoot. Yeah! 4 minutes 33 seconds. Score natin 91-90. Isa na lang ang lamang. 5 to shoot. Tatlo ka na. Kuya Christian. Penalty na, penalty. Parehas na diba? Penalty na yan. Oras natin, 4 minutes 25 seconds. Wala! 90. Isa na lang ang lamang ng Team Blue. Ay! Basket. 1 point. Baho, siya. Ready to jump? Oy! Tatlo na lang ang lamang ng Team Blue. Tatlo na lang ha. 10 to shoot. Siya, pinasa ka yung goal. Ang mga table. Easy na 2 points. 4 minutes, 40 seconds. Siya, namamadali. Tumira kay Siya pa rin ba? Hindi na. Nakuha ni Teban. Teban ang wala ko yan. Pass to Pacheck. 10 to shoot. 4 minutes, 5 seconds. Pacheck, bumamaga. Tumira ng ganun. Basket pa din yan. Grabe. Siya, Kuya Ingo. Ayos Kuya Ingo. Bumabangga, tumira. Sablay, nakuha ni Pacheck. 3 minutes, 50 seconds. Pacheck. 10 to shoot. Pinatay ko ay Ian. 7 to shoot. Step up. Sablay, nakuha ni Kuya Ingo. Nakuha ni Teban. Busy Teban dun ah. 3 minutes, 30 seconds. Time out. Score natin, 97, 90. Lamang ng pito. Ang Big Blue. Ayun na si Xiao, pinasa kay Alvin. Pinasa ako kay Xiao, pumuko ng the rest. Sablay, nakuha ni Teban. Teban, 10 to shoot. Teban, nasubukan ako ni Xiao. Ayun na si Xiao, walang preno. Tumira na ganun, sablay ni Xiao pati. Nakuha ni Teban, kaso may foul. Sino pa? Pacheck, apat ka na ha. Pacheck, hindi na puno-punuan yung mga foul nyo. Oras natin, 3 minutes, 20 seconds. Score, 97, 90. Lamang na pito pa rin ang Team Blue. Talo na nakuha ni Teban. Teban, nakuha ni Kuya Ian. 10 to shoot. Kuya Ian, gumagamit ng oras, pinasa kay Pacheck. 5 to shoot. Sablay, nakuha ni Pacheck. Ayun na, sumagasas na ni Pacheck pa din ba? Hindi, nakuha ni Alvin. Alvin, tumira. Sablay, ayun, talo na, nakuha ni Teban. Up. Apat ka na din, Alvin. Penalty. Penalty na, penalty. Beng-beng para kay Teban. Opo eh. Sab. Ingo, gumamit ng katawan sa drive pa din. Nakuha ni Pacheck. Pinasa kay Kuya Ian. 2 minutes, 45 seconds. 10 to shoot. Kuya Ian, gumagamit ng oras. 5 to shoot. 3 to shoot. Good. Nakuha ni Alvin. Alvin, pinasa kay Kuya Christian. Ay na si Kuya Ingo. Na-destroyer na kasama pa. Teban, tingnan na. Teban, taklo ka na. 29 seconds. Score natin, 99-90. Lamang na i-shot ang Team Blue. Ayun na, na-shot. Ready to jump tayo, ah. Nakuha pa rin ng Kuya Ingo. Hop! Oras natin, 2 minutes, 27 seconds.
Pacek, there to shoot. Pacek, nag-iisip, pinasakay ko yung Ian. Back to shoot. Pacek, nag-ibig sa tulis. Sablay na ako maligay ko. Kuya Ingo, kumikot sigo. Tumal. All natin, 2 minutes 5 seconds. Score natin, 99-93. 7 to shoot. Back to shoot, back to shoot. May sabi ko yung shot na eh. Ay, kayo. 99-93. Lamang pa rin yung blue. Ay na, si Diego nag-isip. Pinasa kay Alvin 10 to shoot. Tuwi na naman na yung sablay. Nakuha ni Pacek. Pacek, 1 minute 40 seconds. Pacek gumagamit ng oras. Play to shoot. Back to shoot. Pacek umikot-ikot. Ang ganda ng pina sablay naman ni Alvin. 1 minute 30 seconds. Alvin, lumusok sablay. Nakuha ni Kuya Ian. Pacek, 10 to shoot. 1 minute 20 seconds. 8 to shoot. Tumira naman na yung sablay. Nakuha ni Kuya Ingo. Kuya Ingo tumira sa gilid sablay. Nakuha ni Pacek. 1 minute 10 seconds. Kuya Ian, 10 to shoot. Oh! Tumira binig tayo. Score natin, 99-93. Lamang pa rin ang Team Blue. Oras natin, 1 minute and 6 seconds. 1 minute and 6 seconds to Alvin, pinasa ko yung stand. Pupukol naman tayo. Sablay. Out of bounds tayo. Oras natin, 1 minute and 1 second. Score natin, 99-93. Lamang pa rin ang Team Blue. Ayan na. Up. Ayun na. 15 seconds. Up. Apat ka na, Kuya Stan. Oras natin, 52 seconds. Basket para kay Pinoy. 193 ang score. Penalty yan. Both team. Sablay. Nakuha yung start. 50 seconds. 50 seconds ha. Dalawa ka na. Kulit popong. 193. Dalawa ng Team Blue ha. Oras natin 50 seconds. 50 seconds. Uy, sablay pa din ako ni Alvin. Kumakayod, sablay. Ay, basta pala. Oras natin, 45 seconds. Pinoy. Pinasa kay Popong. Gumagamit ng oras. Pinasa kay Popong. Binawan pala. Oras natin, 40 seconds. 40 seconds. Lamang ng 5. Libre na naman nyo. Uy, libre. Ang ganda. Tatlo na kami ng tatlo. Oras natin, 33 seconds. 32 seconds. Isa ka na lang, Kuya Istan ha. Pwede ka na lumabas sa court. Basket pa rin kay Pinoy. Oras natin, 32 seconds. 32 seconds. 101 and 97 ang score. Lamang ang game blue. Kuya Ingo. Ayan na, pinasa kay... Ay! Sub. Pacek, isang galaw na lang, pwede ka na lumabas. Ng court. Oras natin, 29 seconds. 29 seconds. Oras natin, 101, 97, lamang ang Team Blue. Nag-score pala. Oy. Oras natin ha, 27 seconds. Oh, 26 seconds.
Pasok kita. Alvin, 103-98. Naman pa rin ang team blue. 103-98. Score namin, 24 seconds. Loose ball. Patek, graduate ka na lang. Oras natin, 24 seconds ha. 24 seconds. 103-98 ang score natin ha. Talo na, nakuha ni Kuya Ingo. 20 seconds. Kuha ni Alvin, easy shot, baby. 17 seconds. Score natin, 103. Tatlo na lang ang laman. Tatlo na lang ang laman ha. Grabe ka na, Alvin. Mamigit-igit ka ba dito ha? Oras natin, 17 seconds ha. 17 seconds. Bang, bang, parang may ilan. 17 seconds ha. 17 seconds run, mami. Sablay, nabul kayong doon. Oh. 13 seconds. Wala din po. Wala din ang score namin ha. Namamangapa ang team blue. Bang, bang. Mukhang panalo na muna na to. Oras natin ha. 13 seconds. Grabe. Entros Kuya Istan. Pumukul ng tres. Sablay. Kuya Ingo. Pinasakal ko yung open. 7 seconds. Grabe. 3 seconds. 2, 1.